जलपाईगुड़ी स्थित केंद्रीय सुधार गृह से कोबरा के 8 बच्चे बरामद। केंद्रीय सुधार गृह में जहरीले सांप के कई बच्चे बरामद किए गए हैं। केंद्रीय सुधार गृह में सांप के बच्चे रेंग रहे हैं। सुबह जलपाईगुड़ी स्थित केंद्रीय सुधार गृह के अधिकारियों ने इन सांप के बच्चों को देखा। इसके बाद पर्यावरण कार्यकर्ता विश्वजीत दत्ता चौधरी को तुरंत इसके विषय में जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पर्यावरण कार्यकर्ता विश्वजीत दत्ता चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सुधार गृह में एक पाइप के अंदर से 8 जहरीले कोबरा बच्चा को बचाया। इस संदर्भ में विश्वजीत दत्ता चौधरी ने कहा, ये स्पेक्टिकल कोबरा है। आमतौर पर यह सांप लगभग 25 अंडे देता है, जिनमें से लगभग 23 सांप पैदा होते हैं। मैं आज 8 को बचा पाया। हो सकता है कि मादा सांप पहले ही इस जगह से चली गई हो, लेकिन यह जगह सांपों के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसीलिए मैंने संबंधित अधिकारियों से इस पर नजर रखने का अनुरोध किया है। विश्वजीत बाबू, এই সাপের বাচ্চাগুলো কোথা থেকে পেলেন? আমাদের যে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার আছে তার ভেতরে একটা অফিস, ওখানে পুরোনো দিনের যে ঘরগুলো আছে সেখানে অফিসও আছে, সেখানে একটা হোল ছিল আর কি বড়, সেখান থেকে একের পর এক বেরোচ্ছিল। তো সবগুলোকে ধরা যায়নি, 8টার মতন। বাকিগুলো হয়তো আগেই বেরিয়ে পালিয়ে গেছে কোথাও। এটা স্পেকটিক্যাল কোবরা বাচ্চা, বয়স সম্ভবত 4 দিন। এই বাচ্চাগুলোর বয়স বিষাক্ত অবশ্যই। এগুলো কামড় দিল একই বিষ, বড় সাপ কামড় দিলে। আমরা মাটাকে খুঁজে বেরিয়েছি, খুঁজলাম কিন্তু মাটাকে পাওয়া যায়নি। মাটা হয়তো বেরিয়ে চলে গেছে কোথাও। এই সংশোধনাগারে এগুলো যদি বড় হয়ে ছড়িয়ে যেত তাহলে কি বিপদ ঘটার সম্ভাবনা? একটা বিপদ ঘটার সমস্যা আছে। সেই জন্য ওখানকার যে সুপার আছে, জেল সুপার, ওনার সঙ্গে কথা বললাম। কথা বলে যে এলাকাগুলো কোন জায়গাগুলো পরিষ্কার করা উচিত, কী করা উচিত, সেগুলো একটু দেখিয়ে দিয়ে আসলাম, যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে কোনোভাবে। আপনি কি সংশোধনাগারটা আরও তল্লাশি করবেন? সম্পূর্ণ জায়গাটা, এলাকাটা, সংশোধনাগারের মোটামুটি সম্পূর্ণ এলাকাটাকে আমি তল্লাশি করেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছি। আরও কি থাকতে পারে ওখানে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। সেই পরিবেশ আছে ওখানে থাকার? হ্যাঁ, সাপের পরিবেশ আছে থাকার ওখানে? দুর্দান্ত পরিবেশ, সাপ থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ আছে জেলখানার ভেতরটা। আচ্ছা আচ্ছা। এবং সেই জন্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে কী কী করতে হবে না করতে হবে সেগুলো বলে ওনাদের সঙ্গে। এটা কোথাকার সংশোধনাগার? এটা হ্যাঁ, এটা কোথাকার সংশোধনাগার? এটা জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার। কতগুলো সাপের বাচ্চা? এখানে 8টার মতন আমরা রেস্কিউ করতে পেরেছি। 8টার মতন পাওয়া গেছে, বাকিগুলো পাওয়া যায়নি। মানে কারণ একটা পূর্ণবয়স্ক স্পেকটিক্যাল কোবরা 25টা অবধি ডিম দেয়, 23-24টা ডিম ফোটে। হ্যাঁ, সেখানে যদি আপনার আশঙ্কা হচ্ছে আরও রয়ে গেছে হয়তো কিছু সংখ্যক। তল্লাশির প্রয়োজন আছে কি সংশোধনাগারে? আমি জেলখানার বলে এসেছি, যদি কোনোভাবে দেখতে পায় তারা যেন ফলো রাখে, কোনো ওষুধপত্র না ছেটায়। ওষুধপত্র ছেটালে সাপটা বাড়া যেতে পারে, সেই জন্য বলে এসেছি। আমাকে সাথে সাথে ফোন করবেন, আমি গিয়ে ওটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। আপনার নাম? বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী, পরিবেশ কর্মী, জলপাইগুড়ি। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन छ तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकम हरू भविष्य में ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होश में जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.